Chanel. Ganahan kag yung ani be? Mga online? Ganahan ba ko kayo na? Ano yung ani nga mga online? Tulo ni siya kaklase nga online. Asa man mo pilion? Ang half moon, kana, thumbs up, or kana? Pili asa imo. Half moon. Half Half moon daw. moon? Okay, half moon. Half moon akong ihatag nimo. Unya kang JC, unsa man imuha be? Kanang swimming pool. Swimming pool imuha? Ah, Okay, piliin ka na kog swimming pool. Adara be. Adara be oh. Ina. Ang imuha ate kabay. Naapoy. Chocolate. 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 Kinaog chocolate. Okay. Ako hilig kong tamis. Okay, chocolate. Gahapon, wala pa ko ka-video ani gahapon.